امریکی صدر غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے پرامید، رواں ہفتے حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اچھا موقع ہے۔ غزہ سے کچھ یرغمالی باہر آ سکتے ہیں۔ ٹیکساس میں خطرناک سیلاب آیا، جمعے کو ٹیکساس کا دورہ کروں گا۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ ایران سے مستقل معاہدے کے لیے نتنیاہو سے بات کروں گا۔ روسی صدر پیوٹن سے حالیہ فون کال پر مایوس ہوں۔ ایلون ماسک کا تیسری سیاسی جماعت بنانا مزاح کا خیز ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ امریکی صدر آج اسرائیلی وزیر اعظم سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ غزہ جنگ بندی یرغمالیوں کی رہائی کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ امید ہے امریکی صدر حماس کا خطرہ ختم کرا دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو۔ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم۔ مذاکرات کے لیے آئے اسرائیلی وفد کے پاس حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اختیارات نہیں تھے۔ فلسطینی حکام کا موقف۔ ایران پر امریکی حملہ خطرناک مثال ہے۔ کوئی جوہری سانحہ ہوا تو پوری دنیا اس کی قیمت چکائے گی۔ پہلے طاقت پھر امن کا نظریہ طاقت کی منطق ہے۔ طاقت کبھی بھی امن نہیں لا سکتی۔ ایرانی جوہری مسئلے کا حل فلسطین مسئلے کو حل کیے بغیر ممکن نہیں۔ دو ریاستی حل ہی مشرق وسطی کی بحران کا واحد عملی راستہ ہے۔ بین الاقوامی برادری اس کے لیے مؤثر اور عملی اقدامات اٹھائے۔ پیرس میں فرانسیسی وزیر خارجہ کے ساتھ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ کراچی لیاری میں عمارت سانحہ کا ریسکیو آپریشن 60 گھنٹے بعد مکمل۔ ملبے سے 27 افراد کی لاشیں نکالی گئیں۔ جاں بحق افراد میں 16 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل۔ منہدم عمارت کا ملبہ اٹھانے کا کام مکمل۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں مصروف اداروں نے حادثے کے مقام کو کلیئر قرار دے دیا۔ ہندو برادری کے رہنما شری رام ناتھ کا سندھ حکومت سے امداد کا مطالبہ۔ رہائشیوں کے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ سہولت نہ دی گئی تو ہندو برادری احتجاج کرے گی۔ رہائشی کپڑوں، کھانے اور چھت سے محروم ہو گئے۔ شری رام ناتھ کی میڈیا سے گفتگو۔ انشاءاللہ ایک ڈیٹیل میٹنگ میں لوں گا اس بلڈنگ کے گرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 500 کے قریب 400 سے اوپر 480 سے اوپر ڈینجرس بلڈنگز قرار دی گئی ہیں، جن میں کچھ بہت پرانی ہیں اور زیادہ تر یہ اولڈ سٹی ایریا میں، زیادہ تر ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہیں، ان کو اسیس کر کے اور ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ دیکھنا۔ کچھ تو ابھی کل ایک واقعہ ہوا تھا، ایک بلڈنگ جو ہے وہ تو کچھ سال پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ انفارچونیٹلی اس کے پیچھے جائیں گے، وہ کس نے اس کی اجازت دی تھی، میرے خیال اجازت کے بغیر بنی ہے۔ شہری فلیٹ خریدنے سے پہلے عمارتوں کی منظوری کی جانچ کو یقینی بنائے، وزیر اعلیٰ سندھ کی اپیل۔ لیاری میں عمارت گرنے کا واقعہ بڑا دکھی سانحہ ہے۔ کوشش تھی لوگوں کو ملبے سے زندہ نکالنے۔ لیاری عمارت حادثے پر کمیٹی بنا دی ہے۔ آج اجلاس میں رپورٹ کا جائزہ لیں گے۔ اولڈ سٹی ایریا میں 400 سے زائد خطرناک عمارتوں کے مکینوں کی متبادل رہائش کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ اسسٹنٹ کمشنر کا لیاری کی مخدوش عمارتوں کے خلاف آج سے آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ گرنے والی عمارت کے اطراف 3 عمارتوں کی حالت بھی مخدوش ہے۔ تینوں مخدوش عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ متاثرہ مقام کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ عمارت کے مالک اور دیگر ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر لیاری شہریار حبیب کی میڈیا سے گفتگو۔ آپریشن سندور میں ہلاک بھارتی فوجیوں کو اعزازات، شکست خوردہ بھارت بے بسی کی تصویر۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن سندور کے دوران ہلاکتوں کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے بھارتی فوج شدید اندرونی دباؤ کا شکار۔ بھارتی آپریشن سندور میں بھارتی افواج کو بھاری نقصان ہوا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کو 250 سے زائد ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کا مارے جانے والے فوجیوں میں سے 100 سے زائد کو ایوارڈز دینے کا فیصلہ۔ بھارتی فضائیہ کی ہلاک 4 پائلٹس بشمول 3 رافیل طیاروں کے پائلٹس کو بھی اعزازات دیے جائیں گے۔ آدم پور ایئر بیس پر مارے گئے جدید S-400 دفاعی نظام کے 5 آپریٹرز کو بھی اعزازات دینے کا فیصلہ۔
वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। यौम आशूर के मौके पर मुल्क भर की सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा, हुकूमत ने यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात और आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तर इक़दामात लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने आशूरा के इंतजामात अहसन तरीके से करने पर मोहसिन नकवी को सराहा। सूबों के वज़राए आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को मुअस्सर सिक्योरिटी इंतजामात पर खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म की सूबाई इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और रेंजर्स की पजीराई। कहा, सूबाई हुकूमतों और सिक्योरिटी फोर्सेज की मुअस्सर और पेशा वराना मनसूबाबंदी की बदौलत आवाम के लिए यौम आशूर का पुरअमन और पुरसुकून इनकाद मुमकिन हुआ। मुहर्रम उल हराम के मौके पर पंजाब भर में बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर आला का आवाम की खिदमत, गुड गवर्नेंस और सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक नया रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए पहली बार जुलूसों के रास्तों पर ठंडे पानी का छिड़काव। जुलूसों की गुजरगाहों की फौरी सफाई। यौम आशूर पर भी अमन व अमान, सफाई, आवाम और अज़ादारों की मिसाली खिदमत। सबसे बड़े इंतजामात में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग का जदीद तरीका इस्तेमाल। मरियम नवाज ने बराह रास्त तमाम इंतजामात की खुद निगरानी की। जुलूसों और मजालिस की भरपूर सिक्योरिटी। पंजाब में 1,08,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। रेंजर्स ने भी पुलिस की मुआवनत की। मुहर्रम में पहली मरतबा फेक न्यूज़ के सद्देबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग। सूबाई डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट में जामी मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। अज़ादारों को खुराक और पानी की फ्राहमी, साए का भी एहतमाम। फील्ड अस्पताल, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, तमाम तर्ज तिब्बी अमला मौजूद। पंजाब भर में मुहर्रम के जुलूसों के पुरअमन इनकाद का मरहला मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज की बेहतरीन इंतजामात पर सलमान रफीक, सूबाई वज़रा, इदारों और तमाम टीमों को शाबाश। पहली बार इंतजामात के लिहाज से बेहतरीन ही नहीं, पुरअमन तरीन मुहर्रम मुनक़िद हुआ। सड़कों की सफाई के साथ नफरत की गंदगी भी मिटाई गई। पंजाब भर में सिक्योरिटी, सफाई और दीगर सहूलियात की मिसाली इंतजामात किए गए। पुलिस, रेस्क्यू, सेहत, सफाई और दीगर अदारों ने भरपूर मेहनत की। मरियम नवाज का तमाम सिक्योरिटी अदारों के जवानों को खराज तहसीन। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की मेट्रो बस स्टेशन के पुल पर आमद। निसार हवेली से बरामद आशूरा के जुलूस का जायजा लिया। महकमा दाखिला पंजाब ने कायम मरकजी कंट्रोल रूम का भी दौरा। पंजाब भर में मुल्क भर में मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। काहनाग, जुमता, निस्तर कॉलोनी और गिरदोनवाह में बारिश। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली बंद। हरीपुर में बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग, मुख्तलिफ सड़कें बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुल्क में शदीद बारिशों की पेश गोई। NDMA का अलर्ट जारी। नदी नालों और दरियाओं में तूफ़ानी का खतरा। दरियाए काबुल, सिंध, चनाब, सवात, चित्राल, हुंजा और दीगर नदी नालों के बहाव में इजाफा मुतवक्की। सैलाब मुतासरा अमरीकी रियासत टेक्सास के कैरो काउंटी आफत ज़दा करार। सैलाब से हलाकतें बढ़ गईं। मरने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। 41 अफराद ताहाल लापता। समर कैंप में मौजूद 10 लड़कियां और 1 काउंसलर भी लापता अफराद में शामिल। तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल। सान अंतोनियो शहर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गईं। हवालदार लालिक जान शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लालिक जान शहीद को खराज अकीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भी खराज अकीदत। लालिक जान शहीद ने कारगिल जंग के दौरान मादरे वतन के दिफा में जान का नजराना दिया। शोहदा पाकिस्तान के मादरे वतन के दिफा के मिशन को जुर्रत, अज़्म और वक़ार के साथ जारी रखेंगे। ISPR। लाहौर के इलाके शादरा में कमसन कार ड्राइवर ने 3 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाम हक, मुतादिद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुश्ताइल शहरियों ने तशद्दुद के बाद कमसन ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। 13 साला मुलजिम हाशिर शाहदरा टाउन का रिहायशी है। तेज रफ्तार कार सवार ने पीछे भी एक गाड़ी से हादसा किया। जाम बहक शख्स की शनाख्त अमीन के नाम से हुई है। पुलिस हुकाम। इजरायली फोर्सेस के गजा में खून रेज हमले थम ना सके। स्कूलों में पनाह के लिए फ़लस्तीनियों पर बमबारी और फायरिंग।
24 घंटों में मजीद 82 फलस्तीनी शहीद, 304 जख्मी हो गए। गजा शहर में मकान पर बमबारी, 12 अफराद शहीद। गजा के दीगर इलाकों में 27 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज मई से अब तक इमदाद के मुंतज़िर 743 अफराद को शहीद कर चुकी। शोहदा की मजमूई तादाद 57,418 हो गई। 1,36,261 अफराद जख्मी हो चुके। तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म की हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा, मुजाहिरीन की नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी, गजा जंगबंदी का मुतालबा। ब्रिक्स सरबराही इजलास में ईरान और गजा में हमलों की मजम्मत, अमरीकी हिमायत से खित्ते में इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल करार। ईरान के शहरी तनसीबात पर फौजी हमलों की शदीद मजम्मत। इसराइल गजा में फौरी मुस्तकिल गैर मशरूत जंगबंदी करिए। इसराइल तमाम फ़लस्तीनी इलाकों से फौज निकाले और कब्जा ख़त्म करे। तजारती टैक्सों में बेपनाह इजाफा आलमी तजारत के लिए खतरा करार। ईरान और इथोपिया की आलमी तजारती तंजीम WTO में शमूलियत की हिमायत। ब्रिक्स सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल का यमन में हौज़ी अक्सरियती जमात इंसारुल्लाह पर फ़ज़ाई हमला। यमन में अल हदीदा और रास ईसा पोर्ट को निशाना बनाया गया। इस क़ुतब पावर प्लांट को भी निशाना बनाया। इन मकामात से मुसलसल इसराइल पर हमले हो रहे थे। इसराइली वज़ीर दिफा फ़ज़ाई दिफा ने मिसाइलों से इसराइली हमले का मुकाबला किया। यमनी हौज़ियों का रद्द अमल।